अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे पावर रिसोर्सेज की। तो इसमें हमने पढ़ा था कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हमने कोल और फॉसिल फ्यूल्स और फायरवुड के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद एक उसमें आता था कोल, उसके बारे में भी हमने बात की थी। आज हम पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे। पेट्रोल की जब हम बात करते हैं, जो हमारी गाड़ियां चलती है, हमारी जो बाकी मशीनरी है, जैसे मोटर बाइसिकल्स है, इसी तरह जो है दवाई का मोटर है, ये सब चीजें जो है पेट्रोलियम की को इस्तेमाल करके चलते हैं। तो ये जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से निकलता है। पेट्रोल जो है ये राकस के दरमियान में होता है और इसको फिर हम ड्रिल करते हैं, इसको हम निकालते हैं ऑयल फील्ड से, जो ऑफशोर या कोस्टल एरियाज में होते हैं। इसके बाद इसको रिफाइनरीज में भेजा जाता है। रिफाइनरीज में क्या किया जाता है, इसको इसकी जो कि पेट्रोलियम जो है ये मिक्सचर होता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। तो इन चीजों को अलग अलग करेगी, जैसे इसमें डीजल होता है, केरोसिन होता है, ये जो है पेट्रोल होता है, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स वगैरह। ये जो वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, इसको जो है अलग अलग किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं रिफाइनिंग, यानी कि रिफाइनरीज में इस पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, साफ किया जाता है। इसकी जो कंपोनेंट्स है उसको उनको अलग अलग किया जाता है। पेट्रोलियम से जो निकलने वाली चीजें हैं, जैसे अभी हमने बात की थी, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, इसी तरह लुब्रिकेंट्स, इनको हम कहते हैं ब्लैक गोल्ड, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, इनकी बहुत कीमत है, इनका बहुत वैल्यू है। और सबसे बड़ी पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है, इसमें ईरान आता है, इराक आता है, सऊदी अरबिया, इसी तरह कतार, ये लीडिंग कंट्रीज है जिनमें पेट्रोलियम निकलता है। और इसके अलावा और भी जो मेजर प्रोड्यूसर्स है, इसमें यूएसए है, रशिया है, वेनेजुएला है, इसी तरह अल्जीरिया है। तो इंडिया की जब हम बात करते हैं, तो इंडिया में कहाँ कहाँ निकलता है, दिग्बोई है इन आसाम, यानी कि दिग्बोई एक जगह है आसाम में, वहाँ ये जो है पेट्रोलियम निकलता है। बॉम्बे जो है वहाँ मुंबई में, इसी तरह कृष्णा और गोदावरी डेल्टाज में। अब बात करेंगे नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस जो है ये पेट्रोलियम डिपॉजिट से ही निकलता है। जब इस क्रूड ऑयल को, पेट्रोलियम को हम सरफेस पर ले आते हैं, तो फिर नेचुरल गैस निकलता है। इसको हम एज डोमेस्टिक और फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रियल फ्यूल भी। डोमेस्टिक फ्यूल का मतलब यह हुआ कि हम इसको घर में भी इस्तेमाल करते हैं और इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए भी गैस या नेचुरल गैस को इस्तेमाल किया जाता है। रशिया, नॉर्वे है, यूके है, यूनाइटेड किंगडम, इसी तरह नीदरलैंड है, ये मेजर प्रोड्यूसर्स है नेचुरल गैस के। इंडिया में जो है जैसलमेर, इसी तरह जो है कृष्णा गोदावरी डेल्टाज है, त्रिपुरा है, और सम ऑफशोर एरियाज जो है मुंबई के, वहां पे नेचुरल गैस के रिसोर्सेस है। बहुत कम कंट्रीज जो है वर्ल्ड में है जिनको सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्वेयर्स मौजूद है। क्योंकि हमारी कंजप्शन जो है, ये जिन फॉसिल फ्यूल्स की जो हमारा इस्तेमाल है फॉसिल फ्यूल्स का, ये दिन ब दिन इंक्रीज होता जा रहा है। तो इससे ये जो है डिप्लीट होते हैं और इससे जो है इस फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल करने से कुछ
پولیٹنٹس بھی نکلتے ہیں، ٹاکسک پولیٹنٹس. یہ بھی ایک کاز آف کنسرن ہے. ان چیکڈ برننگ آف فوسل فیولز جو ہے، اگر ہم ان کو چیک کیے بنا استعمال کریں گے، یہ ایسے جیسے ہم نے نل کو کھلا رکھا ہے، اور الٹیمیٹلی یہ نل جو ہے ایک وقت پہ اس کا جو پانی ہے ختم ہو جائے گا. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب کنونشنل سورس آف انرجی میں جو لاسٹ ہے وہ ہے ہائیڈل پاور. کیونکہ رین واٹر یا ریور واٹر کو ہم سٹور کرتے ہیں ڈیمز میں، بڑے تالابوں میں اس کو سٹور کیا جاتا ہے، تو پھر اس کو فرام ہائٹس بہت اونچائی سے جو ہے نیچے پھینکا جاتا ہے. جب یہ فال ہوتا ہے یہ واٹر فرام ویری جو ہے ہائٹ، پائپس کے ذریعے یہ ڈیم تک پہنچ جاتا ہے. وہاں پہ ٹربائن بلیڈز ہوتے ہیں. ان ٹربائن بلیڈز کو ڈیم کے باٹم میں رکھا جاتا ہے. یہاں پہ آپ اس شکل میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، یہ رن ہو جاتے ہیں. یہ ٹربائنز جو ہے یا بلیڈز جو ہے یہ رن ہو جاتے ہیں. اس سے الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی ہے. اور جو بجلی ہم واٹر سے یا پانی سے جو بنایا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈرو الیکٹریسٹی. اور جو اس کے بعد پانی ڈسچارج ہوتا ہے، واٹر جو ڈسچارج ہوتا ہے الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کے بعد، اس کو ہم اریگیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، آب پاشی کے لیے. 1/4 جو ورلڈ کی جو الیکٹریسٹی ہے، پورے دنیا میں جو بجلی ہے، اس کا 1/4 حصہ، 1/4 حصہ جو ہے ہائیڈل پاور ہے، یا ہائیڈرو الیکٹریسٹی ہے، یا واٹر سے جنریٹ ہوئی کی جانے والی الیکٹریسٹی ہے. تو اس میں جو لیڈنگ پروڈیوسرز ہے ہائیڈل پاور کے ورلڈ میں، وہ ہے پیراگوائے ہے، ناروے ہے، برازیل ہے اور چائنا ہے. کچھ امپارٹنٹ ہائیڈل پاور سٹیشنز جو انڈیا میں ہے، بھاکرا ننگل ہے، گاندھی ساگر ہے، ناگارجن ساگر ہے، اور دیمودار ویلی پروجیکٹس ہے. یہ مین ریور ویلی پروجیکٹس ہے جسے ہائیڈل الیکٹریسٹی، ہائیڈل پاور جنریٹ کیا جاتا ہے ہمارے انڈیا میں. ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے سوال ہے کہ بھاکرا ننگل جو ہے یہ کس سٹیٹ میں ہے؟ یہ پاور اسٹیشن جو ہائیڈل الیکٹرک پاور اسٹیشن یا ہائیڈل پاور اسٹیشن کس سٹیٹ میں موجود ہے؟ تو امید ہے کہ آپ کو یہ جو ہے اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا. تو نیکسٹ ٹاپک میں ہم بات کریں گے نان کنونشنل سورسز آف انرجی. اس میں سولر انرجی آتی ہے، ونڈ انرجی آتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بارے میں ہم آنے والے ٹاپک میں بات کریں گے. امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.